अस्सलाम वालेकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नाज़रीन, आज वीटा डी 50,000 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट टेबलेट्स के बारे में तफसील से जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं और इससे कौन कौन सी इसको खाने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हमारे जिस्म में पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसको कैसे हम खा सकते हैं, यानी खुराक का तरीका आखिर में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि खुराक का तरीका इंतहाई ज़रूरी है। ये बहुत हेवी मेडिसिन है, यानी हेवी टेबलेट है। खुराक का तरीका इसका जानना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। तो वीडियो आखिर तक लाजिम देखिएगा ताकि आपको खुराक का तरीका, साइड इफ़ेक्ट और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में सही रहनुमाई हासिल हो जाए। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, वीटा डी 50,000 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट वीटा डी के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है नाज़रीन। इसमें एक विटामिन D3 50,000 इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल हुई हैं और कोलोकियल सेफ्रोल 1250 माइक्रोग्राम इसमें इस्तेमाल हुई है, यानी इसकी जो कंपोजिशन है, दो जो फार्मूले हैं। इसके अलावा और भी इसमें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुई हैं। विटामिन डी नाज़रीन एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, फ़ैट सॉल्युबल, जिसका मकसद है कि ये फैटी टिश्यू में महफूज होता है। इसे अक्सर सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंसानी जिस्म सूरज की रोशनी जिस्म पर पड़ने के बाद विटामिन डी ख़ुद बनाता है। जब इंसानी जिस्म पर नाज़रीन सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी ख़ुद तैयार होती हैं। अगर विटामिन डी किसी इंसानी जिस्म में कमी हो तो विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जिस तरह ये वीटा डी हो गया। ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेबलेट है नाज़रीन, क्योंकि विटामिन डी इंसानी जिस्म को कैल्शियम और फास्फोरस जज़ब करने में मदद करता है। हमारे जिस्म में, इंसानी जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस जज़ब करने के लिए विटामिन डी इस्तेमाल होता है, जो हड्डियों की तश्कील और ग्रोथ के लिए दोनों की ज़रूरत होती हैं। जब हमारे हड्डी कमज़ोर पड़ते हैं या उसमें ग्रोथ नहीं होती हैं तो उससे मालूम होता है कि हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस जो है ना, वो जज़ब नहीं होती हैं। ये नाज़रीन पटों, दिल, फेफड़ों और दिमाग के काम में भी मदद करता है। विटामिन डी की कमी उस वक्त होती है जब आपकी जिस्म को सेहतमंद रहने के लिए विटामिन की काफ़ी मिकदार नहीं मिल पाती। तो ऐसे हालात में वीटा डी 50,000 IU का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ का उम्र 65 साल से ज़्यादा है, मोटे हैं, यानी उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, जिस्म भारी हैं और गहरी जल्द है, तो इसको विटामिन की कमी है, तो इसको भी चाहिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके अलावा बालिग अफराद में हड्डियों की ख़राबी की ऐसी हालत जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर और टूटने वाली हो जाती हैं, यानी ऐसी बीमारी जो हड्डियों को नरम और कमज़ोर करने का सबब बनती हैं, तो उसको चाहिए कि वीटा डी 50,000 IU का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, यानी इसका इस्तेमाल लाजिम किया करें नाज़रीन। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में ये गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाज़रीन आपको मालूम है कि ये हड्डियों की कमज़ोरी की एक बीमारी होती है
جس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ہے، کیونکہ مطلوبہ مقدار وٹامن کی پورا کرنے کے لیے یہ گولیاں استعمال کرے اور آسٹیوپروسس جیسی بیماری سے بھی نجات انشاءاللہ ملے گی۔ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے ناظرین مہروں میں جو کمر میں درد ہوتی ہے، کمر میں مہرے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہیں۔ یہ میڈیسن استعمال کرنے سے مہروں کی درد میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی درد کے لیے بھی یہ گولیاں انتہائی مفید ہیں، یعنی وٹامن ڈی کی وجہ سے جتنی بھی مسائل ہیں، جتنی بھی درد ہیں ہمارے جسم میں، باڈی میں، ان کو ختم کرنے کے لیے لاجواب گولیاں ہیں ناظرین۔ یہ لازم آپ استعمال کریں ناظرین، انشاءاللہ بہت حد تک آپ کو فائدہ مل سکے گا انشاءاللہ اس سے۔ ناظرین ابھی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ میڈیسن کھانے سے مریض کو بدہضمی یا الجھن محسوس ہو سکتا ہے، پٹوں کی کمزوری محسوس ہو سکتی ہیں، ہڈیوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو سکتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے، اتنی سیریس نہیں ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، دوائی کھانے یعنی 1 ہفتے 2 ہفتے میں یہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ دیر تک ختم نہیں ہوتے تو ناظرین میڈیسن کو بند کریں یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی اس کو استعمال کریں ناظرین ابھی اہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جو اس کا خوراک کا طریقہ ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے اس کا ناظرین۔ کھانے کے بعد ناظرین، کھانے سے پہلے ہرگز اس کو استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد 1 گلاس پانی یا دودھ کے ساتھ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں۔ یاد رکھیے ناظرین، ہفتے میں 1 گولی آپ نے کھانا ہے۔ یہ بہت ہیوی گولی ہے، بہت سخت گولی ہے۔ دن میں 1 گولی یا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد نہیں، بلکہ 1 ہفتے میں 1 گولی ہی آپ نے کھانی ہے، کیونکہ یہ بہت ہیوی ٹیبلیٹس ہے۔ اس سے آپ کو اور بھی مسائل میں آپ کو ڈال سکتا ہے ناظرین۔ ہفتے میں 1 بار سے زیادہ استعمال نہ کرے، کیونکہ زیادہ مقدار میں لینے سے آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، ورنہ یا ڈاکٹر سے تجویز کردہ خوراک کے مطابق آپ استعمال کر رہے۔ ڈاکٹر نے جو پرسکرائب کیا ہو آپ کو، اگر آپ کو ڈاکٹر نے بولا ہو کہ آپ دن میں 1 دفعہ کھا لیں یا 2 دن میں 1 دفعہ کھا لیں، وہ ڈاکٹر پھر بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں، یا ہفتے میں 1 گولی آپ استعمال کریں، 1 ٹیبلیٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو ناظرین یہ تھی وائٹا-ڈی 50,000 انٹرنیشنل یونٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں انفارمیٹو ویڈیو ناظرین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ناظرین۔ اگلی میڈیسن تک محمود شاہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔